एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह से। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-मान में होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी आयशा ख़ान और आज मैं आपके सामने फिर से एक प्यारी सी टॉपिक लेकर हाज़िर हुई हूँ। और एज़ वी नो कि हाँ, रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है और इबादतों वाला महीना है और कुरान पाक का कुरान का महीना है। और इस महीने की इबादत जो है वो बहुत इस महीने की इबादत करना बहुत अफजल है। तो बस मैंने सोचा क्यों ना एक इस टॉपिक पे बातें की जाए कि ज़कात। अभी जैसे कि हम जानते हैं कि रमज़ान मुबारक में जो सदक़ा है और ज़कात है और सखावत है, ये तीनों चीज़ का बेस्ट बेस्ट मंथ जो है देने का वो है रमज़ान मुबारक। तो हमें रमज़ान मुबारक के महीने में जितना हो सके हमें ज़कात सदक़ा वग़ैरह तक़सीम करनी चाहिए। तो आए हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो सूरह मुज़म्मिल में अल्लाह क्या फरमाते हैं, मैं आज आपके सामने डिस्कस करती हूँ। तो सूरह मुज़म्मिल में आयत नंबर 20 में अल्लाह फरमाते हैं, और नमाज क़ायम करो और ज़कात अदा करो और अल्लाह को कर्ज़ दो, अच्छा वाला कर्ज़, और तुम अपने आप के लिए जो भलाई भी आगे भेजोगे उसे अल्लाह के पास जाकर इस तरह पाओगे कि वो कहीं बेहतर हालात में और बड़े ज़बरदस्त सवाब की शक्ल में मौजूद है। और अल्लाह से मग़फ़िरत मांगो और यकीन रखो कि अल्लाह बहुत बख्शने वाला बहुत मेहरबान है। सुभान अल्लाह। तो गाइज़, जैसे कि रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है और इस महीने हमें जितना ज़कात और जितना हम सदक़ा करेंगे उतना हमारे अमाल में इजाफ़ा होगा। और सदक़ा और ज़कात देने से हमारी जो रिज़्क़ में है अल्लाह बरकत अता करते हैं और हमारे रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है। तो आए मैं एक हदीस आपके साथ शेयर करती हूँ। उस हदीस में हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ऐसे दो शख्स पर रश करना लाजिम है। पहला वो कि जिसे अल्लाह ने तौफ़ीक दी है नमाज़ पढ़ने की, कुरान पढ़ने की और तहज्जुद पढ़ने की, वो तहज्जुद भी पढ़ रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, अल्लाह की इबादतें भी कर रहा है और बहुत अल्लाह से बेस्ट कनेक्शन उसने बना रखा है। और दूसरा वो जो अपनी दौलत में से कुछ चैरिटी, कुछ सदक़ा दूसरों को दे, तो ऐसे दो लोगों पर रश करना लाजिम है। सुभान अल्लाह। तो ये जो हमारा जो रमज़ान मुबारक का महीना है, इस मुबारक महीने में हमें ज़कात को और सदक़े को बेइंतहा अपने हस्ब औकात अदा करना चाहिए। इसलिए क्योंकि अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बरकत अता करेंगे और हमारे जो अमाल हैं अल्लाह उसमें इजाफ़ा करेंगे, हमारे लिए नेकियां लिखेंगे। तो एक दफ़ा मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, ए अल्लाह पाक, आपके नाराज़ होने की कौन सी निशानियाँ हैं। तो अल्लाह पाक ने फ़रमाया, ए मूसा, जब देखो तुम कि जब बेमौसम बारिश हो रही हो और बख़ील के पास बहुत, जो कंजूस होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा दौलत जमा हो गई हो, और तीसरा बेवकूफ़ और नादान के पास हुकूमत हो, तो तुम समझ लेना कि मैं बहुत नाराज़ हूँ। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए और हम सब को सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अभी हमारे पास क्या है, अभी हम है कि घर हमारे अभी हम जो है सिर्फ दुनिया पे काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। मतलब हमारे पास बैंक बैलेंस होना चाहिए, हमारे पास गाड़ियाँ होना चाहिए, हमारे पास अच्छे डुप्लेक्स होने चाहिए, घर होने चाहिए, और ये सब कुछ हमारा जो फोकस होता है वो दुनियावी तरफ होता है, बट दीन की तरफ नहीं। ये तो दुनिया कुछ दिन की है, हम यहाँ कुछ दिन के लिए आए हैं, बट जो हमारी आखिरत है, हमें जन्नत के लिए हमने क्या किया है, जन्नत में इसका क्या सिला हमें मिलने वाला है, क्या हमने उसके लिए तैयारी की है? बिल्कुल भी नहीं की है। तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें बेशुमार सदका करना होगा। हमारा जो सदका होता है वो अल्लाह ने फरमाया, सदका बड़ी बड़ी चीज़ों से, बड़ी बड़ी आफत बलाओं से महफूज करता है। सदका जो होता है, ज़कात जो होती है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। रमज़ान मुबारक के
مہینے میں ہم جتنا صدقہ کریں، جتنا زکوٰۃ ہم دیں گے، اتنا ہمارے لیے اچھا اور بہتر ہوگا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے جو آس پڑوس میں جتنے بھی جو بھی ہم سے کون افطار صحیح سے کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، کس کے گھر میں کیا راشن ہے یا نہیں ہے، کس کو کیا ضرورت ہے۔ ہم جو کھاتے ہیں، ہم جو پہنتے ہیں، ہم جو پیتے ہیں، ہمیں وہ ہی دوسروں کو بھی پرووائڈ کرنا چاہیے۔ وہ صدقہ جاریہ ہے اور وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ۔ اللہ نے ہمارے لیے رمضان مبارک میں ایسی جگہ سے نیکیاں کرنے کے لیے اللہ نے سارے جو مطلب راستے کھول رکھے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اور کس طرح ہم اللہ کے ساتھ اچھا کنیکشن بنا سکے اور اللہ کے ساتھ ہم کس طرح کا بانڈنگ بنا سکے۔ تو ہمیں یہی ہے کہ ہمیں بہت سارے زکوٰۃ کرنا ہے، ہمیں حسب اوقات کرنی ہے، ہمیں دوسروں کا خیال رکھنا ہے، اور ہمیں ہم جو بھی کھا رہے ہیں، ہم ایسا نہیں کہ ہمارے پاس تھوڑا ہے۔ اللہ پاک ویسے انسان کو بھی بہت پسند کرتا ہے جو اپنے تھوڑے مال میں سے بھی دوسروں کو دیتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے پاس تھوڑی سی ایک چیز ہے اور ہمارے سامنے کوئی ہے جس کے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے، اگر ہم اپنے میں سے تھوڑے میں سے اگر ہم کسی کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں یا کسی کو ہم صدقہ کر دیتے ہیں تو اللہ کو وہ انسان بے حد پسند ہے۔ تو کوشش کیا کریں ہم اللہ کے ویسا ہم اپنے اندر ہم ویسی کوالٹی قائم کر سکیں تاکہ اللہ ہمیں پسند کر سکے، اور ہمارے جو اعمال ہے، ہمارے لیے نیکیاں اللہ بہت ساری لکھیں۔ تو گائز یہی تھا آج کا جو موضوع تھا، آج کا جو ٹاپک تھا وہ زکوٰۃ پر ہے۔ اور یہ جو زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، ہم سب کے لیے۔ ہم نے دنیا میں ہر ایک چیز کے لیے ہمیں وقت ہے، ہر ایک چیز کے لیے، بٹ ہمیں دوسروں کو دیکھنا ہے، ہمیں کسی جو مجبور ہیں، جو پریشانیوں میں ہیں، ہمیں انہیں دیکھنا ہے۔ ہم انہیں ہر طریقے سے ہیلپ کر سکتے ہیں، ہم انہیں کچھ بھی ایسا دے سکتے ہیں جو ان کے لیے بہتر ہو۔ اور ہم یہاں پہ ہم یہاں پہ صدقہ کریں گے، ہم یہاں پہ زکوٰۃ دیں گے، اور ہمارا جو جنت میں ہے وہاں پہ مقام اونچا ہوگا، ہمارے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جنت میں ہمارے لیے گھر بنایا جائے گا۔ تو کتنا خوبصورت وہ منظر ہوگا نا کہ ہم یہاں کچھ نیکیاں کریں گے، ہمیں اس کا صلہ اللہ پاک ہمارے اوپر آخرت میں ہوگا۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے، میں آپ کو بار بار کہتی ہوں، ہمیں کوشش کرنی ہے، ہمیں بے انتہا صدقہ کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اور ہمیں ایسا نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ کریں۔ اگر آپ کے پاس اللہ نے تھوڑی توفیق دی ہے تو آپ اس میں سے چند پیسے یا چند جو بھی آپ کے حسب اوقات ہے، آپ دوسروں کو ضرور پہنچائیں، دوسروں کی ہیلپ ضرور کریں، تاکہ اللہ ہمارے رزق میں اعمال میں اضافہ کریں، اور اللہ کو ویسے انسان بہت پسند ہے۔ تو گائز یہ تھا آج کا ولاگ، ہوپ آپ سب کو بہت پسند آئے گا، اور آپ سب کے روزے کیسے چل رہے ہیں آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ جی ہاں، تھوڑا سا شیڈیول چینجز ہو جاتے ہیں، اور تھوڑی سی اپ اینڈ ڈاؤنس آتی ہیں، بٹ الحمدللہ ہم لوگ کور کر ہی لیتے ہیں۔ اور رمضان کا بس اب کچھ ہی وقت ختم ہونے کو آتا جا رہا ہے، اور جیسے جیسے رمضان کا وقت نزدیک آ رہا ہے کہ ختم ہونے کا وقت جو آ رہا ہے، تو وہ تھوڑے سے ڈساپوائنٹ بھی ہو رہے ہیں، تھوڑا سا اچھا بھی نہیں لگ رہا ہے، بٹ ہمیں اللہ کے لیے ہم نے جو بھی عبادتیں کی ہیں، جو بھی ہم نے اللہ سے کنیکشن بنایا، اللہ اس کا صلہ ہمیں ضرور دیں گے۔ تو بس یہی تھا، اور آج پھر انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔